l'école المدرسة. إلى أين كان الأطفال يذهبون قبل اكتشاف المدرسة يا ترى؟ Où allaient les enfants avant la découverte de l'école? Aller à l'école, on commence déjà à apprendre. قبل الذهاب إلى المدرسة نبدأ في التعلم. Avant d'aller à la grande école, on part à la maternelle. قبل الذهاب إلى المدرسة نذهب إلى روض الأطفال. ماذا يحدث هناك؟ عندما نكون صغاراً نذهب إلى روض الأطفال. Quand on est petit, on doit aller à l'école maternelle. فتمة نلعب نتعلم ونكبر مع أطفال آخرين. Là-bas, on apprend à jouer, à apprendre et à grandir ensemble avec d'autres petits. في بداية العام الدراسي يرافق الآباء الأطفال إلى روض الأطفال. مع ذلك لا يكون الأطفال مطمئنين جدا. Le jour de la rentrée, tout le monde est à l'heure. Les parents accompagnent leurs enfants jusqu'à l'école maternelle. Ils ne sont pas très rassurés. في اليوم الأول الآباء يصطحبون أطفالهم حتى القسم ويتعرفون آنذاك بالمربيات. Le premier jour, les parents accompagnent leurs enfants jusqu'à dans leur classe. Ils font ainsi connaissance avec les maîtresses. حان وقت مغادرة الآباء. Le moment de quitter les parents est arrivé. الأطفال يطلبون قبلة ويعدون بعدم عمل الأعمال الشائنة وبأنهم سيكونوا حكماء. Les enfants réclament encore un bisou. Ils vont être sages, c'est promis. Et ils ne vont pas faire de bêtises. يجلس الأطفال حول المربية. Les enfants s'assoient autour de la maîtresse. تقدم لهم المعلمة مربيتهم التي سوف تساعدهم في كل الأعمال بالقسم. Elle leur présente la nourse qui participe activement à la vie de la classe. إنها هي من يقوم بتوزيع الأقلام والصباغة. C'est elle qui distribue les crayons et la peinture. هي من ينظم الفصل ومن يجمع دفاتر الملاحظات ومن يعطينا دفاتر التمارين. C'est elle qui range la classe, qui ramasse et qui donne les cahiers d'exercice. المربية تعالج الجروح البسيطة. Elle soigne les petits boubous. المربية تصطحب الأطفال إلى المرحاض.
La nourse emmène les enfants aux toilettes وتساعدهم على ارتداء ملابسهم et les aide à s'habiller. المربية تعلمنا قواعد الحياة في الحضانة. La nourse ou la maîtresse nous montre les règles de vie à l'école maternelle. في الصباح عند الوصول نودع الأم والأب ونقول إلى اللقاء بدون غضب. Le matin, on dit au revoir à papa ou à maman sans faire de colère. ونقول صباح الخير معلمتي أو مرحبا معلمتي. Et on dit bonjour la maîtresse. في القسم لا نقذف بالأتات ولا نضايق أحدا. En classe, on ne s'agite pas. نمتثل لأوامر المعلمة. On obéit à la maîtresse. عندما نتحرك نبقى في الطابور. Quand on se déplace, on reste bien en rond. عندما نطلب شيئا نطلبه بأدب. Quand on veut quelque chose, on le demande poliment. إذا طلبت منا المعلمة شيئا يجب علينا القيام به على الفور. Si la maîtresse donne un ordre, on l'exécute tout de suite. عندما تقرأ لنا المعلمة قصة يجب علينا الالتزام بالصمت والإنصات إليها بإمعان. Quand la maîtresse raconte une histoire, on l'écoute attentivement. لكي نسأل سؤالا يجب علينا أن نرفع أصبعنا. On lève le doigt pour poser une question à la maîtresse. المعلمة تعلمنا الرسم، التلوين، الصباغة، وصناعة أشياء أو حيوانات بالعجينة. La maîtresse nous apprend à dessiner, à colorier, à peindre, à réaliser des objets ou des animaux en pâte à modeler. نتعلم كيف نرسم دوائر وجسور وأشكال. Elle montre comment former des boucles, des ronds et des ponts. وكيف نقص جيدا بالمقاس. Et comment bien découper avec les ciseaux. تنشد لنا المعلمة أناشيد جميلة تمكننا باللعب بالكلمات. La maîtresse nous chante des comptines amusantes qui permettent de jouer avec les mots. في الحضانة نتدرب على العزف في العديد من الآلات الموسيقية. On apprend à jouer de différents instruments de musique à la maternelle. نتعلم المحافظة على التوازن، التسلق
والقفز. On apprend à marcher sur des poutres, à grimper ou à sauter. بصفة منتظمة يجتمع جميع أطفال القسم في المكتبة. يختارون كتابا تقرأه المعلمة بصوت مرتفع. Régulièrement, toute la classe va à la bibliothèque. Les enfants choisissent un livre que la maîtresse lit à haute voix. المعلمة تشرح لنا العديد من الأشياء. La maîtresse nous explique plein de choses. نقيم العديد من الحفلات بها ألعاب جميلة والعديد من الحلويات التي أحضرناها. On organise des fêtes là où il y a des jeux et des délicieux gâteaux que des enfants ont apportés. بعدما استمعنا جيدا لما تقول المعلمة وامتثلنا له، وبعدما تعلمنا الكثير من الأشياء، نلعب ونمرح في فترة الاستراحة. Après avoir bien écouté la maîtresse et avoir appris plein de choses, on s'amuse pendant la récréation. في الاستراحة نتعرف بأصدقاء جدد. À la récréation, on se fait des amis. في الساحة لا يجب علينا أن نتدافع مع أصدقائنا. On ne bascule pas ses copains. في الساحة لا يجب علينا الشجار، ولا يجب علينا جر شعر بعضنا البعض أو جر ملابس بعضنا البعض. احذر، المعلمة تراقب. Dans la cour, on ne se bagarre pas, on ne se tire pas les cheveux ou les vêtements. Attention, la maîtresse surveille. إذا قمنا بخطأ ما يجب علينا الاعتذار. Si on commet une erreur, on doit demander pardon. خلال النهار تصطحب المعلمة الأطفال إلى المرحاض لكي يتعودوا بعد ذلك الذهاب بمفردهم. Dans la journée, la maîtresse emmène les enfants aux toilettes pour qu'ils s'habituent à y aller ensuite tout seuls. بعد التبول لا يجب أن ننسى المسح بورق المرحاض. Après avoir fait pipi, il ne faut pas oublier de s'essuyer avec le papier. لا يجب أن ننسى سحب الماء لترك المرحاض نظيف. Il ne faut pas oublier d'actionner la chasse d'eau pour laisser la cuvette propre. عند الذهاب إلى المرحاض لا يجب تبدير ورق النظافة أو وضعه في المرحاض بشكل عشوائي.
On ne déroule pas le papier pour le mettre dans la cuvette à tort et à travers. إذا أردنا التبول أو الذهاب إلى المرحاض يجب علينا أن نقولها للمعلمة بسرعة في أي لحظة كانت. À tout moment, si on a envie, il faut le dire tout de suite à la maîtresse. نقضي يومنا في العديد من الأنشطة والألعاب. On passe la journée à faire beaucoup d'activités et des jeux. في المقصف عند الطاولة نجلس جيدا. لا نلعب بالغذاء ونضع المنديل حول عنقنا حتى لا تتسخ ثيابنا. À la cantine, à table, on se tient bien, on ne joue pas avec la nourriture et on met sa serviette autour du cou pour ne pas se tacher les habits. بعد الظهر جميع الأطفال يقومون بقيلولة. يجب الاستراحة. ومن بعد نحن أقل عصبية ونتعلم بسرعة. L'après-midi, tous les enfants font une petite sieste. Il faut se reposer. Après, on est moins énervé et on apprend mieux. خلال القيلولة يمكننا أخذ دميتنا. حتى ولم نكن نشعر بالنوم، لا يجب إزعاج الآخرين. Pendant la sieste, on peut prendre son doudou. Même si on ne veut pas dormir, on n'embête pas ses copains. عندما تنتهي القيلولة نستيقظ ونرتدي ملابسنا ونرجع إلى القسم بكل هدوء. Quand la sieste est terminée, on se réveille tranquillement et on s'habille. On est en forme pour retourner dans la classe. نتعلم كيف نأخذ معطفنا. On apprend comment prendre son manteau. نتعلم كيف نلبسه بدون مساعدة أحد. On apprend comment porter notre menton tout seul comme un grand. نأخذ حقيبتنا أو محفظتنا. On prend notre petit sac ou notre cartable. عندما يأتي الآباء نودع أصدقاءنا ونودع المعلمة. Quand les parents sont là, on dit au revoir aux amis et à la maîtresse. Quand les parents arrivent, enfin, quel bonheur! ماذا نتعلم في روض الأطفال؟ Qu'est-ce qu'on apprend à l'école maternelle? الاعتماد على أنفسنا. Être autonome.
اللعب مع أطفال آخرين. Jouer avec d'autres enfants. التدرب على الرسم والكتابة. S'entraîner à dessiner et à écrire. Connaître de nouveaux mots. تعلم كلمات جديدة. التعود على احترام الآخر الذي لا نعرفه. Apprendre à respecter les inconnus. تعلم التعبير بالغناء والموسيقى. Apprendre à chanter. تعلم إلقاء التحية وطلب الإذن بأدب. Apprendre à saluer et à demander la permission poliment. تعلم الوقوف في الطابور. Apprendre à rester dans le rang. كل هذا لنكون جاهزين لولوج المدرسة الابتدائية. Tout cela pour nous préparer à partir à l'école primaire. L'école, ça sert à te faire progresser pour apprendre encore plus chaque jour.